हदीस पाक में है, अब दुश्मनों का सुन लो, हदीस पाक में है, अला मन ज़लम मुआहिदन अविन तकसहु औ अखज़ मिन्हु शैअन बिगैर तीबि नफ्सिन मिन्हु औ कल्लफहु फौqa ताक़तिही फअना हजीजुहु यौमल क़ियामा। ऐ खबरदार, ध्यान से सुनो, जिसने किसी जिम्मी काफिर जो मातहत रहता था अकलियत में, उस पे जुल्म किया, एक बात, अब इन ताकसाहू, या उसकी कोई हक तलफी की, या उसका माल उसके दिल की खुशी के बगैर ले लिया, या उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला, यानी उससे जिजिया उसकी कुव्वत से ज्यादा लिया, उसको कमजोर समझ के उस पे कोई अपना बोझ डाल दिया। ये चार काम, जो जुल्म करे किसी काफिर पर, उसकी हक तलफी करे, उसके दिल की खुशी के बगैर कोई माल ले ले, या उस पर कोई बोझ उसकी ताकत से ज्यादा डाले, अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, मैं उस काफिर का हिमायती वकील बनकर अल्लाह की बारगाह में केस लड़ूंगा, झगड़ा करूंगा। বলতেছে এখন আমাদের কাফেরদের যে সাথে যে মুসলমানের দেশে কোন জিম্মি কাফের যে মুসলমানের সাথে সন্ধি করে বসবাস করে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছে? হাদিসের মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি কোন জিম্মি কাফের উপরে সে জুলুম করবে, অথবা তার কোন হক নষ্ট করবে, হক তালবি করবে, হক নষ্ট করবে, অথবা তার মাল সে তার তার দিলের খুশি ছাড়া মাল নেবে, অথবা তার উপরে তার অনেক বেশি বোঝা ঢাইলে দেবে, যে সেটা উঠাইতে পারে না। বলতে এই চারটা যে জিনিস করবে কোন জিম্মির সাথে, তো আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে ভালো করে শোনো, এই ব্যক্তিকে আমাদের দিন আমি তার পক্ষে হইয়া তার সাহায্য করব আল্লাহর কাছে, তার কেস আমি উকিল হইয়া তার পক্ষে সাহায্যকারী হইয়া তার পক্ষে থেকে আমি আল্লাহর সামনে আমি কেস করব। अब एक वाक्य और सुन लो, काफिरों के साथ क्या सलूक। मिस्र का गवर्नर आमिल, वो उन मिस्र के जिम्मी काफिरों से जिजिया वसूल कर रहा था। ये मामूली सा होता है, उनकी हिफाजत करने का मामूली सा उजरत होती है। तो ये साये में बैठा था गवर्नर साहिब, साया थोड़ा था और वो काफिर धूप में बैठे थे। एक सहाबी का गुजर हुआ, उसने ये मंजर देखा, गवर्नर साहिब को डांट दिया, अपने गवर्नर मुसलमानों का काफिरों की वजह से इसको डांटा और कहा, तुझे ये खबर नहीं है अल्लाह के नबी ने क्या कहा हुआ है? इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुल्लज़ीना युअज़्ज़िबूना अन्नास फिद्दुनिया, अल्लाह उन लोगों को अजाब देगा जो लोगों को दुनिया में अज़ब देंगे। इनको धूप में बिठाया हुआ है, इनको तकलीफ है, ये उन काफिरों की वजह से मुसलमानों के गवर्नर को साबी गांठ रहा है। বলতে একটা ছোট ঘটনা শোনেন এই সম্পর্কে, যে মিশরের যে গভর্নর ছিল আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু, তো ওইখানে সে যারা জিম্মি কাফির ছিল তাদের কাছ থেকে জিজিয়া যারা কর অল্প সামান্য তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের কাছে নেওয়া হইতো, কাফিরদের কাছ থেকে এটা আদায় করা হইতো। তো একবার সে কাফিরদের কাছ থেকে আদায় করতেছিল, আর সে অল্প ছায়ার মধ্যে বসা ছিল, যে মিশরের গভর্নর আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবী, আর কাফের সে রোদের উপরে বসা, রোদে ছিল। তো ওইখান থেকে এক সাহাবী যাইতেছিল, তো সাহাবী এইটা দেখাই সে সহ্য করতে পার না, সে ওই তার নিজের গভর্নর মুসলমান তাদেরকে সে তাই ডাকলো আর বলল, তুমি এটা শোনো নাই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, যে দুনিয়াতে যাকে কেউ যদি আযাব দেয় তো আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতে তাকে আযাব দেবে। তুমি এখানে আসো ছায়ার মধ্যে, আর এই জিম্মি কাফের তারা রোদের ভিতরে। তো বলছে ছোট জিনিস, তার নিজের गवर्नरকে मुसलमानকে सে डाकलो এখানে। हम बहुत हदीसें पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचे हैं, जिस बंदे का जो बंदा चाहे अल्लाह मेरे साथ ये करे, वही काम अल्लाह के बंदों के साथ शुरू कर दे। जो अल्लाह के बंदों के साथ मामला करेगा अल्लाह इसके साथ वही करेगा। বলতেছে আমরা হাদিস পড়িয়া এইটাই পড়তে পড়তে এটাই
বুঝলাম আর জানলাম যে যে ব্যক্তি যে চাবে আল্লাহ তাআলা আমার সাথে এইরকম করুক, তো আমিও যেন আল্লাহর বান্দার সাথে আমি ওইরকম করি। আমি যেরকম আল্লাহর বান্দার সাথে যেরকম করবো, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওইরকম সে কর। আল্লাহ তাআলা थोड़ा सा नमूना अर्ज कर देता हूँ। हदीस में है, जो मुसलमान की पर्दा पोशी करे, ऐब छुपाए, अल्लाह इसके दुनिया और आखिरत के ऐब छुपाएगा। বলতে অল্প নমুনা সম্পর্কে হাদিসের বলতেছে, যেরকম হাদিসের মধ্যে আছে যে দুনিয়ায় যে ব্যক্তি কারো দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতে তার দোষকে গোপন করে দেবে।